Tambahan. Tambahan. Tadi beli ko. Hayung benanggai shunani kerai kubai shabaya mulai thoma kolam tei bai mok tei hano kojom riwai kothoma shija ninilai Munga kami blog ni bising klainya kami thanglai suthogia edisi village rok ni bisingo holodia village council ni bising dagram bari kaisa judako thanglai suthogia amchai kakrasora amchai ni simi khwai tima paranginyo hatai hapung bakhugwi o dagram bari amchai o kami basini simi basini nukhuni brasalukrok tongui tongo borok khukba haba timino ajimuni kaisa lama o amchayo taubo sogya kuchung pherang taubo manphuja khotei kaham o amchai lukrok ni bisingo o mahai jorao khe malaria tai juddal bidal bemarok mandagei tongmani nukjago thanglai sothogia amchai mani bagei koronglai manmaya ni bagibo thagnai mungni sepsabrok jaijek manyangi tongo o amchai ni lukrok ni jongjalok no ti edc ni em Kamal Kalai bini amchai hamkrai ni rangbai amchai ni lukrok no malaria tai khamni katinani bagini bithi ganang gundar bahyo nangmani mani bagikha em Kamal Kalai sar no karibo oskhani pandawo tongkha 11 moharani blog amchai kipra motha tai oi kebni juda juda adoro जों तिनि हलदिया बिसिनि बिसिङाव खबजागनाय अब मंगिया कामि ब्लक मंगिया तुइ मदो साबजन बिसिङाव काक्रासरा तुइ खयनि तिनराव लुगै दङ यां दङ दाग्राम कामि नैसिनि हलदिया बिसिनि बिसिं काइसा बेलाय खेनो चिनि देबरमा कम्युनिटिनि बिसिङाव जतनि से बैकवार्ड खुक खाइसानाय र ओ कामिनि दङ खताबो सुदरा लामानि व्यवस्था जों खाइमेयाखौ तुइ काहामनि व्यवस्था खाइमेयाखौ इके ओ कामिराव त वातै फाइ दङ ओ रुं फाइगा रूम बाय जों थांनायखौ फानो बुसुक दैखौ बायदि न'खराव थां फायहैनो आबानो नायनो बागै बुसुक थौखौनो दै ओंखारमाने जों दिनै आरो गुन्दाराव बाग्लायनाय एखे गेन्जिराव बाग्लायनाय बाहायखौ तंबाय जाबाय आरो दैनि बेबस्था जों दैनि बेबस्था खालामनाय दङ अल रक्त गायखा सोलारनि दैनि बेबस्था खालामनाय दं आरो लामानि बागै जोरदार ब्रिजनि बागै जोरदार जों आन्दोलन खालामनाय दङ असुबिदा त लामा ओंखार ताबो ओ पाराद्रा लामा प्लान थांनो जोंता चल दङ रुम फाइया হলদিয়া বিসি মুঙ্গিয়া কামি ব্লকের আন্ডারে আপনারা দেখতেছেন এটা খোয়াই নদী এই খোয়াই নদী পার হয়ে হলদিয়া বিসির একটা গ্রাম আছে দাগরামবাড়ি এই দাগরামবাড়িতে 55 থেকে 52 পরিবারের মতো লোক আছে বসবাস করে গিরিবাসীরা যারা জুম চাষ করে দেববর্মা সম্প্রদায়েরই লোক যারা জুম চাষ করে সবচেয়ে সারা ত্রিপুরাতেই যদি দেববর্মা কমিউনিটি সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড এটা হচ্ছে আমার হলদিয়া বিসির মুঙ্গিয়া কামি সাবজনের আন্ডারে এই খোয়াই নদী কাকড়াছড়া নদী পার হইয়া এই প্রাণের দাগারাম বাড়িতে যাইতে হয় আগে আমরা কাকড়াছড়া থেকে নৌকাতে আসতাম তখন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা নৌকা দিয়ে এখানে পৌঁছতে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লাগে এখন আমরা আন্দোলন করার পর আওয়াজ উঠানোর পর রাস্তা কিন্তু এখান পর্যন্ত হয়েছে তবু এখানে এখনো ফুটব্রিজ হয়েছে না এখনো তোমার কি কয় গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা নাই এই গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ পরিষেবা নাই পানীয় জল আমরা 15 ফাইন্যান্স থেকে আমরা কিছু ওএসপি লাগাইছি এখন আমরা এখানে 4-5টা জায়গাতে সোলার পানীয় জলের ব্যবস্থা করার লাগে অলরেডি সাইট সিলেকশন হয়ে গেছে তো আজকে আমরা আইছি এই এলাকার রুজি রোজগারের কি ব্যবস্থা আছে এখানে নৌকা দিয়ে যাইতে হয় এখান থেকে নৌকা দিয়ে যায় ওইখান থেকে ওই বারে করে নিয়ে আয়ে আর নৌকা ওইখান থেকে নৌকা কাকড়াছড়া পর্যন্ত কাকড়াছড়া থেকে আবার চাকমাঘাট এরপরে তেলিয়ামরা হসপিটাল নাইলে পরে খুমুলুং নাইলে জিবি এই আর কি তো আমরা আজকে আইছি তো এখন তো বৃষ্টির সিজন মনসুন আইছে এখান জঙ্গল আপনারা দেখছেন এই জঙ্গল কীভাবে তারা বসবাস করে আমরা মেডিকেটেড মস্কিটো নেট নিয়ে আইছি ওষুধ মিশ্রিত যে কি বলে মশারি নিয়ে আইছি কিছু গেঞ্জি টেঞ্জি নিয়ে আইছি আমরা এখানকার লোকরা
খেতে খামারে কাজ করে জুমে কাজ করে তারা যেন ম্যালেরিয়ায় বা অন্যান্য রোগের জন্য আক্রান্ত না হয় মাছি পোকা কামড় যেন না মারে এর জন্য আমরা আজকে এখানে সব পরিবারে আমরা চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট একটা করে মশারি আমরা দিয়ে যাবো এর লেগে আমরা আইছি হামবাই বাহাইকে চুঙ্গো আমচাইনি দিনে জায়গা কাহমা কাহমা অর রগ থাই নিনি চাকুমরাসি বসু তরি দं অর রগ থাইসু রগ তাবো যেভাবে থাইসুক নাঙ্গো বাজারও চাকমারাও দুম্বুর গান্দারাव थाइसु गायमाराव थाइसु 450 500 गारि कुब्लुं कुब्लुंसो आगरतला तुइ फाल दं चाकमाराव मांताबा आगरतला गारि फालफाय माने ओ बाजाराव कुबुनि बरराव ओ आयं विदेशनि थाइखौ गाना गानाव एकदम ताबोथ लामाबो गान्दारांखा दैबो गान्दाराव अरतलाङै फालानि लामा किनारा फालानि गोसो कुलगे थाइसुराव आगामी दिनाव फसल जे लेखा पढ़नाय केतो पढ़नाय चाकरी खायनाय केतो खायनाय किन्तु कृषि खायमानि आबोनि मजा आलादा आनि नगो अमाहाय गबो नखला किसिसा थाइसु काइमारसो दाख्लाय 2 केजि रग थाइ आपेल काइमार आपेल र थाइ दंखा कामारांगार मौसाम्बिर काइमाबो थाइका कमला काइमाबो थाइका गोबां मासि थाइ चिनासो हाका हाम जागाव एके अबरगनो जों फाइनाय साल बाहायके नरगनो जों राबार बाहायनो नर मानबाय दङ दाख्लै बाहायनो जों राबार दै दङ नर जों साइमान बेनिफिशियारि नर राबार माने दङ सिनि फाइसिंति तामो जों खाइमान बे बांनो नरनो दै दङ ताइ कैसे जेता कक गाके आं आगेबो साइ थाङो हामिया साइयांगे मताइ बेले तकसा तगला बुथारलाय बुन राथारै वाग राथारै हामिया आं नरनि हेल्थ मिनिस्टारसि स्वास्थ्य दप्तरनि मन्त्रिसि आं नरनो आगेन साजाक पाथरं खांके टिउमारं खांके रोगी सुगियों खांके डाइरेक्ट खुमुलुङो नरक फाइदि खुमुलुङो जों ताबा प्रत्येक सप्ताह से ऑपरेशन खाइथं प्रत्येक सप्ताह से जों 9 जना 10 जना के ऑपरेशन खाइ मागना ऑपरेशन खाइरु एके केबो रोग सुग अंगै बनर नग कलाइता तंबाय जादि आं तंखौ आ जागाव हॉस्पिटल सि आनि आन्दारसि नरकनि मन्त्रिनि आन्दारसि हॉस्पिटल नरक फाइदि प्रत्येक सप्ताह से जों फ्री ऑफ कॉस्ट